Asante marhaba nyingi wangalizi watukufu wa isheni yetu tingiri officiel. Siku ya leo baada kama ne diravita izinatija za mtihani wa bac. Bili warvenze regi mana mpavi mana suku ikaomba di wantu wa kwenshi inirongola mani deliberation yende hujojua wanazoni hazio wefanya na neika wantu ngelazima nonto yangizi mafundo akavani hadhir ma au president de jury watana bahintongo wavinzi wazalehe na wasivenza amba wantu wagauze maendeleo yangine ile zinatija mbi zila wao harimwa shiswa shanzuani bal harimwa ikomor zijue labda zitogauha suku wavorenge ya makalmayani ile hutaha rijirua vulishie reaturva maelezo na msomo maana hii mashuara minguma mashuara ikaomba ni yaonwa namba yayo liatungisao wanamuji waitoa zinatija mbizi na ruwavulishie hahuka makini ata ruhatimishie zwe komani watuzurongwa arsopara mavuna mema amsa favorable ba vi pourcentage ni on van harma avant autorisation avant ani avant rachat ya 25% sona mbani lazima ndio alors procéder harma rachat manta rachat tune kaisi nzuri mana de hazi ya wanasa mi nakotandro ngwamba hali zi compte rendu razifanya wasi mana mwanja narkarfanya nerelo ambaka wabuzantongo harma conception za zi sujet zini hali mtu unaka ifanya zi sujet zini hali waye ufundi au tsifundi mana baanduza sujet Philo, amsa département philo. Ben des sujets mtu zonamba c'est vrai zi notion au programme nous avons des formulations yani kaisi favorable manashoni kambane niveau yahe suppose dire amba un élève moyen ou candidat moyen amba shinda facilement aza aborder votre naukamba apariculture yangina basde ni dispenser warma établissement langue ala mwananya rungu abali ben sa précision de harma pourcentage ya série wanafanya costa harma ibaki ziviropia banya ba remploi ba 30% au 33% ou 20% mais c'est uzo lazima tuwaje bana ba série bana inscrire lazima tabskira mais serikali imevo wa supprimer harma ici bana on est pas la fête yani pourcentage ya série zimana wa ayuni wa akati wa de wase quand je vais voir regarder la lazima révoluer à mon monde mana effectivement na société ba kabala wa série zimana sur la vie de sport mana le coordinateur wa sport kakula mwa sujet de yoyo yani yoka ya me pratique yoka handi na vitesse là nkene basi wani watu conserver sujet zini deni mana wasi mafundi ya sport wala wasi kadimoto tu compte kakula mwa sujet vuto tu msoni amba handi na vitesse watu ngesi vinda mse president ibuzi mais ka résultat ni yala avant si juger amba yani ashnamna bila lazima rejouer imana ilo shnamna ile pare serikali pare yazma waminsenye samana ikawambane yo risinyishi mzuanwani dukamba rena wanyo mafundi wengi waliomba wasifanya hazi nyingi na mafundi wao kawas percevoir aucun salaire na auto parambane wana classe za terminal wasisome sana wasifanya hazi za kasidi labda message muhimu na kotsarili chevado hambia watu walona msomo onu ari badili mpavi bandi zantrongo badili bandi zantrongo isikea ma examen ya bakini sijo kama do muso uzia wanatsa kwa sujua wenenda soma au continue maisha yao mfano na kotsanu urongo we irishike ama mpaka mtapa baki waene nasome universite na continue nasome asome ne hazi hetsa hawa jaregia jafanye na hazi ya pare pesa mana unyuma babora vira wasuka na mafundo wasome wavanta msokia maneno wafanye siape wafanye siae bawe baki noaja wike mur de formu yo takidinu pare nafasi wenzo ndo wasoma journalist wao na ne korte sedo horenga banemba ya serikali wasuhuliva wasexija boke na baki au to parabaki après ikabe suvunguzia wana pesa mpavi ivo kusine baki wono ndo ifanye suku yo tsengeswa na pesa wengezehe
wake tofauti baina mtalo na baki na tofauti na mtu kasina baki besi jaka ya ka mlongo ya balilia mamdu kasujwe nenda soma mana na baki wavoi mahakula rebuzar tujara hi rongwa van mana i pourcentage ya lawa ya améliorer par rapport ya mahajana be ya hi wantu wangina kawapara watsorongwa bazinongo kazakiri labda yo yatoka maslaha amara ngina kakula maha wasukare man hana wali suje lawa na tafadhali suje zin risto na mapema kula mwasho na jua masuje lawa na namna risto wao relation ngo zana zo nenda itwala motono roto ezundu chwani wamitsikana fundu wangu tsabulamba afungwe zimgu namladze vema arwama mwasho mwe hede wa jo hibiao ritafadhali zibakizini zike document autorisé masurveillant wanu wakeme haziao do hurama sizikartasu ende nazo zende za korijiwa na imana wamifundi yojo kira matsinazi yo ni stwali one nasomese nejo kira matenongo ni somese otisi yelewa avo wana zonu wangelwa kovolwa zikaizina mwazibuwe tsede za twenye sambo watwangi handrongo wasofa exercice fanya mezi milima lagoni hao waregia makavasono gyafanya abona tafadhali rishange iforma ya examine ama mpaka wanatsanu wavinge zundu stwanu waje na rwabulie nafasi wahidie Vani tongo ini mirongo yo fanshar mal dunia au ini dunia yo nende wasile fanya wasile rongo qualité ya wanazonu rwatsa hao na qualité ya madiplome rwatsa hao maana leo ya maisha yetu kayaketsa bapaka baki devo mtu maisha ini na mnovura na mwizitu na ribulie wanatsa rwabe bana mvinge zikaizanyu mzo mwangi hezu ndo mtsahao rangalia makolo nchindi ya tuhigiri babo kutsoma hana na survey ya buli examen ya hibiwa kutotabiha na mtaliwa maisuje kaeleze hafeti bavoze suje kaeleze ha alonaki anyangwa korongwa vale kula sukia mabali yo kaonye filosofi aini disiwe ke lazima niende halkat na tafadhali na ikawa nduwa ja kwasifanya yo rende range de system zile tableau rwangisha ma nature culture warangisha zunongozo tasikome mana ndo afanye histoire kutwakia na mashakayo mana wangi hapa première guerre mondiale c'est basi isa les origines du conflit israélo-arabe c'est là wangi hapo baona tafadhali rangu leo mafundo wa filo ramoti sa suite basi swala wantu wangi hata ma nature culture kalamda jangie so ashijua hivyo wavingone zikai baota kutukie de benier giavani na zono ngozula makula sarsis fanosfanya ne kadi halo sifanyishao omsomo wasile lazima rongowe wanarwatsa homeso watavingitsi yako ukia sheikh naam simpaka ridungi halo faransa fanyao au halo marekani wafanyao wasirna universite hun wantu wengi walo na diploma wala na universite wasudza mavere hun wantu walo na dio wasudza mavere hun ba yode nunga lazima leo funge wana shamba kwa aspara kila mda tsapa de diploma jivomba para tsedalo ba honar buliane zinafasi kula mda tsa hepare kaya tsokiri mda so mema harangu sepe eta wasulu terminali ile kamba atende hagagala katasuli terminal dalo daba renge bakwende wanotso wendo pale bafofundi taki awuzunguzi na utsare gianera biano zo kwelwazo tagilwa ko na rivola nafasa marivingezi kaiza tuzorangie na vantu watsora masama kangi hasho avorangu leo autsar tawe surveillanda abulia o concepteur da rongoa iske concepteur na rije jour parani mano ontor no kula sukuru suona watavole rangalie ne kai ngai tsende batili ntongo réparer 120% les 140% labda klamda tuka tranquille mana pourcentage ni ya obon yengezi amashte par rapport ya mwajana be karsima satisfait mana ratso benza para 110% bavo karsima satisfait au tsari ndeta onsi pierre kalieradi tafadhali badilongo za msomo wandu wabulezi nafasi klamda vinge babunko ya jangia ngi so atsangie wakatori tuweze resultat labda stokiri klamda ke satisfait hali yangina kama mtu mzima ukapara katujwa ajiviwa na wale ya madapara tujwe kiramba ajiviwa wacha possible kama vantu wale mwakana mwa niveau aliamba herine kashinda para bede halwe kawo bavo labda wantu wa penser dar ma reforme wantu wa badili walisho gugurunu amba namjejo rabudzane vanra budzane kama sindongo yo de message muhimu ra kutsari wakati mwema wa khairi na baraka na sisi fikiri mbani neka vama vuna neka vama fikra mema yatudungwa na kakasi mema bi rab sabna wayaliha wantu pia wayajui. Wassalamu alaikum. 33%. Voilà. Wapara wengi. Par rapport na majana. Yode wakati rate wa vurichana mtu wa tuzo group wapo. Na lazima noroke clear manafanya wa tuzo. Wa mbani. Ndio 33%. Voilà. Alors maintenant